Bacchette pronte! Siomai! Bacin dal cuore filippino. Mabuhay! Bacin kucin. Pisa Pisa na tayo. na tayo. Farina, asin, Itlog. tubig. Haluin mabuti. Ma scusa, mabuti non è questo, mabuti. Kamain. Kamain. E fai tu, yin. Mica che vuoi da me. Bilisan mo. Si, eto na. Ang bagal mo. Okay, na to. Linisin ang hipon. Diyan mo merda, no? Tae. Pwede mo na merda, no? Pa. Pagdaling! Ilagay ang hipon kasama ng baboy. Ito vuol dire baboy. Tagtarin ng pino Ang sibuyas. ilagay kasama ng baboy at hipon. Ang ating tinadtad na sibuyas. Adesso stai esagerando però. Pinuhin ang karota. Ilagay ang carrots. Itlog. Asin. Paminta. 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 Ecco. Ecco. Sesame oil. Nor, baka naman. 1,99 €. Costa poco. Pochissimo. Buonissimo. Cornstarch. Allora, voi rubate le ricette dai cinesi, la lingua inglese, Sì. la spagnola. Cornstarch. Haluin mabuti. Tu mangi riso con questo? Sì. Saglia. Capisco tante cose adesso. Ok, nato. nato. Se non vengono buoni questi ravioli filippini, questa è la fine che fai, Cookie. Magaling! Okay, putulin mo. Yan, magaling. Okay, nato. Ilagay. Siksikin. Ma questo è tedesco. Siksikin. Ya. Come sei tirchio, Cookie? Così. Un ganda. Ang ganda ng siomai. Ma che siomai? Questi sono i siomai cinesi. Voi li avete copiati. Hindi totoo yan na kinopya namin yan. Tanga. Ilagay ang beans. Ilagay sa steamer. At lutuin ng 15 minutes. bye-bye. Mamaya na lang. Tatarin ang bawang. Mantika. Bawang. Laging haluin ang bawang para hindi masunog. Okay, malutong na to. Okay, nato. Ilagay ang bawang na malutong. Lemon. Toyo. Chin-chin, daraw si Chin.